Hey guys! Welcome to Macoy Eats. Today, magluto kita og lasagna. If paborito ni nimo nga kaunon o lutoon, then this video is for you. Akong ipakita ang pinakasayon nga proseso sa pagluto niini. Busa, grab your pen and paper and let's start. First, atong i-categorize ang part sa lasagna. So, sa lasagna, atong makita kay white sauce, pasta, and red sauce. So, ang una natong buhaton kay ang red sauce. The ingredients that we need for our red sauce is ang basic ingredient nimo in making your spaghetti sauce. We need garlic, onion, red bell pepper, ground pork, tomato paste, and spaghetti sauce. Saute garlic, onion, and bell pepper. Add the ground pork. Simmer until maluto ang atong ground pork. Add salt and pepper to taste. You can also add kikuman for additional flavor. Then we can add our spaghetti sauce and tomato paste. Pwede sa ta magbutang og grated cheese. And this is optional, guys. You can add nor cubes and sugar on your red sauce. So next na itong buhaton kay ang white sauce. The ingredients we need are butter, flour, milk, and cheese. So sa atong white sauce, magkinahanglan ta og 3 procedures. First kay ang atong gitawag og roux. Mao ni siya ang combination sa butter ug flour. And this is used to thicken sauces. So ang next step is ang roux nato butangan nato og milk. Mao na gitawag nga bechamel sauce or ang white sauce. Bechamel sauce is considered as one of the mother sauces. This is also used as base for other sauces. And lastly, if ang atong bechamel butangan nato og cheese, mao na siya gitawag nga Mornay Sauce. Simply, this is bechamel sauce with grated cheese. Add salt and pepper to taste.
So while nagluto ta sa atong white sauce ug red sauce, nagpabukal na sad ko og tubig daan para sa atong pasta. Cook pasta according to package directions. Since we already have our white sauce, red sauce, and pasta, we can now start assembling our lasagna. Ang imong unang butang kay ang pasta, sunod ang red sauce, and then ang atong white sauce. Unya, balik-balik na siya. Pasta, red sauce, white sauce. And if taas ra yung pasta, pwede ninyo siya i-cut sa kilid para dili siya mulabaw. While doing this, naka-preheat na sa akong oven to 160 degrees Celsius or that's 320 degree Fahrenheit. You can start baking your lasagna 30 to 35 minutes. A little longer than a few minutes later. And that's it. Ang pinakasayon nga recipe sa paghimo og lasagna. Full recipe is in the description box below. If you like this video, just give this a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Ring the bell. Thanks for watching.